Mga higala, sometimes a long road often leads to a beautiful destination. Maanindot nga talanawon og presko nga hangin diri lamang makita sa Tambulig Agri-Tourism Farm. Saan naabot ang 15 pesos mo? Overlooking side, presko nga hangin, ug maanindot ka klase-klaseng mga bulak. Pipila lamang kini sa imong mabati ug makita sa bag-o lamang nakaplagan nga tourism attraction nga mao ang Tambulig Agri-Tourism Farm sa Barangay Maya-Maya, Tambulig, ning probinsya sa Zamboanga del Sur. Kini human personal nga gibisita sa 1TV Philippines News Team ang maong lugar ug atong nasayran ang kamulo ug pagpaanindot sa lugar niini. Ang lugar na kung asa mabati nato ang kalinaw, kawala sa kahiubos, kasakit, kamingaw, ug samot na lugar kung asa nindot mag-move on. Atong nainabi ang mayor sa Municipality of Tambulig nga si Mayor Charlotte Dumanhog ug matod pa niya ang maong proyekto nga sugdan kini niadtong pandemya pa ug iyang gitinguha nga makatabang kini sa mga katawhan ilabi na sa comforting nga hangin ug makabusog sa mata nga mga panan-awon. So kani ato ang Tambulig Agri-Tourism Farm, gimugna pa ni nato, gisugdan ni nato nga proyekto sa lungsod sa Tambulig sa LGU ni adtong last term pa nako. Ato gid siyang gitaguyod, giagwanta gid nato kay nakita nako ang potential anin, namugna ni siya ni adto ang idea ani namugda ni adtong pandemya ngano man. Sa una naghimo tag programa during pandemic time katong gulayan sa barangay. Then upland municipal barangays lang ako ang gipa-appeal. So community involvement. Ug on the other side, makahatag usab kini og dakong oportunidad sa mga katawhan sa nasampit na lugar, ilabi na ang pagdaghan sa mga job opportunities. Although pinakalayo ni siya nga barangay, nya usa sa pinakagamay nato nga barangay, pero nakita nako ang community involvement. Kulang lang yun sila og oportunidad. Pagpaila sa maong lugar ug pagpaduol sa katawhan ngadto sa kinaiyahan. Sa kantidad nga 15 pesos nga entrance fee, makita na nimo ang nagkalain-laing mga klase sa bulak. Lugar na kung asa pwede usab mag-camping, mag-picnic, mag-picture-picture ug uban pa. Makita usab sa atubangan ang view sa gingong iconic view sa Mount Malindang. Matod pa usab sa mayor nga pipila ka mga semana sugod karon pag-abrihon sa publiko ang maong Agri-Tourism Farm ug mutanyag usab sila og complete package, apil na mga pagkaon, libreng sakay ug kaugalingong photographer aron nga dili na ka mahago o quality pa nga mga hulagway nga dili jud ka magmahay. Straight na ni, diretso na ni. Ondago na jud ang Tambulig LGU aning ni ako ang giimbitar ang katong mga hilig mo laag-laag og kabukiran sa nature sa gamay lang nga budget, malingaw na mo og masatisfy na mo aning amo ang Tambulig Agri-Tourism. Ayaw nyo kalimti, i-mark sa inyong kalendaryo, tagay og panahon, and sa pagkakaroon pwede ra mo contact dito sa amo ang treasury or dito sa resort mo inquire kay pwede nan mi mo offer og packages. Siguro just give us 2 weeks lang from karon, makahatag nami og details kay ako pang gi-plaster pod sa Sangguniang Bayan ang maong mga ordinances aron officially operated na gid ning ato ang Tambulig Agri-Tourism Farm ug aron mo income pod ang amo ang lungsod at the same time
matagan pod og oportunidad ang katauhan diri sa barangay Maymaya, not even barangay Maymaya, hasta ang kasilingan ng barangay diri sa among lungsod, no. So hopefully ma-enjoy mo inag-anhi pohon, so ayaw kalimot. Bisan pa man sa kakapoy sa atong matag adlaw nga mga buluhaton, nga halos nga dili na ta makainomdom nga deserve day gyapon nato nga mopahuway. Ilabi na sama niini mga lugar nga makahatag og bili og rason nga moginhawa pa ug musukol pa sa mga gumbat sa kinabuhi. Kay pinaagi lamang sa simple niining mga esensya ang atong kasing-kasing mahimo nga makapahuway. Mga higala, alang sa booking and registration and reservation, bisitaha lang ang naka-indicate sa inyong screen. Gikan diri sa Tambulig Agri-Tourism Farm, kini si Mark Alforque.